First game. Stay, just blend with the main circ, don't die on a fucking unreasonable shit, man. Good check, OC. Talo agad, putang ina nyo. Careful shaper, careful shaper. Chill lang kayo dito sa spread kayo, malapit lang. Mataas tayo mag-engage guys ha. Dito. Hindi. Chill lang kayo dyan, Shaper. Pag may shaper pass, auto pass ah. Careful lang. Pag nag-push siya. Hold on. Bam. There's good for just hold lang. Just hold. Yo, come west. Hindi ito hold. Come west. Wala tayong healer. Hindi nila hinold yung baba. They're eating. Lang. Disengage. Miss ka. Chandler. Yo, kamis na. Dismount. Kambas, hold muna. Careful, maabot kayo with trick. Yo, kambas ka mo. Hold lang kayo dyan. Bump, yes. Careful lang. Ang dami na ubus Yung mga brim. Naubos yung brim. Yeah, everybody, can you click out? Deep. Gig now. Find me on the crown, west on the crown. 5, 4, 3, 2, 1, no. Hit me. Nice one, everybody go east now. Go back in. Go back in. Nice one. Just hold. Tell me if you CD. Katrot coming. It's okay, let him. CD up. 5. Ready. Come southeast. Click out. Come west. Papalagata sa katrot. Just hold. Everybody just hold. Kita Just hold ko on. paano dinilit yung brim. Aray ko. Nice hit, guys. Just hold. I think they're going west. Napatay ko yung bomb dyan ah. Yo, west. Pinabayaan sila ng support, gagi. Jalan. Come west. Tubla ba? One more northwest. Katrot isa. Sunset versus katrot. Chill. Just hold, guys. Everybody hold. Just hold. Dito kayo magano ah. Agwal lang kayo, man. Agwal lang kayo para... Dito kayo tumambay. Don't stop. Just agwal, guys. Huwag sa baba. Dito sa taas. Agwal lang kayo. Si Razer the best nila, guys. Careful they got invest also. Sarap ng ano natin doon ba? One more blob coming. Yes. Just chill. Mas marami tayong napapatay. Ayaw masarap. Kalma ka lang, map. Di ba tayo Chill. tapos? Nakabad nga po. Di ba tayo tapos? Ay, naka 6-4 ka pala ako. But ko nga yun kasi sumabay tayo sa engage na yan Pero let's just... Tama yun, talagang
Nagpala Tama lang yan. Buti nag-southwest ka kay Ju. Kala ko hindi mo makikita yung southwest. Kita ko yun. Dapat mas deep pa Deep rin. na deep tayo. Oo. Nagpala Hindi, na yung BS yun eh. Yung BS yung hinit ko doon. Yung BS. Ano yung patay natin dun? Oo, BS. Napatay ko yung witchwork. Mount up tayo, everybody mount up. Grabe yun. Dami patay yun. Sino patay mo, Mix? Ay, map. Sino? Si Mix ang nakapatay? Si Mix ko yata nakakaubos. Oo nga eh. Light RB yan pag ganun. Kinuha Sino ko patay lang. mo, map? Yung ano lang nila, witchwork nila par. Kala ko Gucci sila. Pangit. Wala, late RB, late RB. Late na nga, late pang ano. Patay. Ayun na, papunta na sa atin Cutthroat ah. Cutthroat. 30 days array. 30 days array. Discount out. Kasama nila yung muggers. Sila. Come now. Just hold. Ang click, kaya pipisa rin. Just hold dyan muna guys sa main north. Hold lang muna. Okay, ready lang ako. Alright, they gonna push. Ito eh, go Roller back. They got roll party. Uy, pumasok na yun sa loob. Tagal din dyan sa Go labas. inside. Engage. Gagi boy! So, walk out. Walk out. South. Rap lang. Everybody deep. Gig. On me, on the ground. 5, 4, 3, 2, 1, no. Hit me. Ay, ubos pa. Everybody go north. Go back. Tap. Nice. Go north. Go back. Go inside. Just go inside. Hold. Go inside. Hold on. Pre, one more southwest. Nagbabonk yung southwest sa ano. Sila. Bali southwest yung banking nila. Doon sombong. Just hold. Ano magagawa? Just hold. Gusto mo, unahan natin yun, Gage. Saan? Nasa southwest side. Sila. Chill. Let them. Long flag. Pagdawal lang. Ago lang dyan. Stay lang kayo dyan. Sobrang lapit sa gate na. Doon sa nga, careful yo. Cleric ko 30 seconds. Gage. Sila. Just hold. Engaging. Okay lang. Yo. Wait lang, engaging. Comes out. Yeah, click out. Deep na ako, Kiju. Yo, paila ko, like. Yo, west now. Pass now. Deep on me on the ground. 5, 4, 3, 2, 1. No. Hit me. No. Hit me. Oh. Patay ako, gagi. Sige. Sila. Ba't ko yun man? Nahold ako masyado. Tagal naman. Just hold. Magre-rigger. Babalik kami. Ano muna kami? Steady lang kami. Sorry, kids. Ang lalim. Sila. Walang healer sa front pa. Ako na sana na-heal ako ni ano eh. Package. Wag lang mamamatay di pesto. Meron matik eh. Babalik na ako para rondawin na ako man. Ito, shipper. Walang Ang natamaan. damage. Wala, hindi nakita kitch after nung heal ko sa'yo. Hindi nakita nahanap. Dilan par di mo yan mali. Kasi nag-top up ka na double engage sila. After clear ko nakita ulit yun. Dikit lang kayo sa ano. Disengage. Back tayo.
Oo, yung first gate, nandun din ako, free na free din ako dun eh. Oo. Wala nag-hit sa akin. Tip ba sa ano eh? Oo, kaya lang. Di ako makagalaw dun sa may choke eh. Hold nyo lang, hold lang kayo guys. Tago muna kami. Pupunta na yung shaper. Zoning na kami ni Lex ng Wala na ulit. blend. Wala tayo dito. Yun na yung bomb squad. Yun na, bomb. Uy, ayun na. Ay, alam mo. Ay. Taas lang ako. Was killed by Pixo. Ew. Patay? Gago na kayo. Red letter. Execute yan. Ganker yata. Disengage. Yes, sir. Dilan. Wala yan. So, engage ka sila, damagers, tsaka city. Squad na may halong pump sila ba? Kasi nasugod sila diretsyon. Kaya nag-engage na. Fake. At fake. Sabay kaya ako yung engage dito. One time lang. Huwag ikaw namatay ah. Huwag yung mamamatay pa, no? Huwag na. Babalik na ako par. Veil na kami, zoning na kami sa Patience lang. Chill lang. Papalo na kami par, palo na kami ni Lex. Uy, go cocky boy. Pati nung One map away. Ang pump din na video Donsong ha, tatlong Donsong. Oh. Kunin ko yan. Nag-engage na. Lumalabas yung alay ah. Pwede na heal. Malapit na kami dyan par. Huwag yung mga matay dyan par, huwag yung mga matay. Wala kami dyan. Huwag kayo lalabas. Kahit anong mangyari, huwag kayo lalabas. Paso na kami, papassage na kami par. Ay, lumabas ko lang. Aray ko na bomba ba eh. Wala, patay ba eh. Dalawa. Wala. Oo nga, yun nga rin inaantay ko. Okay, Stofu ah. Sabi ko yung man, dip yan mag-engage. Yun, nakapatay ako. Charlie po, namatay. Charlie the puta. Charlie. Status nyo, please. Zoning na kami passage, shallow na kami. Sobrang lapit na namin par. Wala naman silang ano, diba? Ang tawag doon. Pitchfork. Patay. Ayun na, patay kayo ba eh. Pushing na sila. Pwede na siya. Ingat dyan, Kitch ha. Diyan ako namatay nung nakaraan. Kabait screen ako par. Sige. Ano lang ako, swap. Shallow lang, engage yun ako. Sobrang shallow lang ano namin. Shallow lang din ako. Hindi ako lumalabas. Ito na ako par. Baba namin reach na to eh. Yeah, I got the Engage kayo sa